بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون بیشک اللہ وی کامیاب دی مومنان الذین ها مومنان هم فی صلاتهم چاہی پخپل منزن کے خاشعون عاجزی کون کی خاشعون عاجزی کوي والذین ها مومنان کامیابی هم عن اللغو چاہی دا عبس کارننا معرضون مخنا گروی والذین ها مومنان کامیاب دی هم للزکاة چاہی زکاة لرفاعلون ورکون کی والذین ها کسان هم لفروجهم چاہی دا عورت مخبل دکار حافظون ساتن کی الا لا زواجهم مگر پا بیبیان اخفل باننے الا لا زواجهم مگر پا بیبیان دی او ما ملکت ایمانهم یا حغچ مالکان شید خلاسن دی فإنهم یکنن دی غیر ملومین فدیک ملامتنی فمن ابتغى اغچاچ لٹھنوں کا وراء ذلك الى دینا فاولئک ذاکسان هم العادون هم دیدی دہدن تجاوز کون کی والذین کامیابنا انہا کسانی هم لاماناتهم چاہی دخپل امانتن وعہدهم ودواد اخپل راعون لحاظ کئی حفاظتی کئی پروالتی کئی والذین عداها کسانی هم علی صلواتهم چدئی تخپل منزن وعنی حافظون ساتن کی پابندی کن کی اولئک هم الوارثون دغ کسان هم دیدی الوارثون میراث غستن کی الذین ها کسان ورثون الفردوس چت میراث بوالی جنت فردوس هم فیها خالدون او بدی پاگئی کے ہمیشہ اللہ منگم بدین و گرزے پخفل فضل و رحم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اللَّهُ يَقِينًا پیدا کردن انسان من سلالت من تین دا خلاصی دا خطنا دا چنکرش خطنا ثم جعلناه بیا گرزول من دو نطفتا ساس کے دو فی قرار مکین پزید قرار مکین محکم و مضبوط کے ثم خلقنا النطفتا بیا گرزول من دا النطفتا ساس کے دو علقتا چکوینا فخلقنا العلقة مزغة پیدا کرو من دلی چکوین مزغة ٹکو دغخی فخلقنا المزغة مغرزول من پیدا کرو من المزغة دغی ٹکڑو دغخین عظاما اڈکی فکسونا العظام غندلی من دی ادکو تلحما غخا ثم انشأناه او بیا پیدا کرو منگو خلقا آخرا پیدایش بل سرا فتبارک اللہ دیر بخیر و برکت والد اللہ احسن الخالقین چی دیر خیست و پیدا کرنکو ثم انکم بیایتن تاسو بعد ذالک پزدین لمیتون خام ریبا ثم انکم بیایتن تاسو یوم القیامت پرزد قیامت تبعثون راپور تکول بشید قبرنا ولقد خلقنا بیشک پیدا کری من فوقکم بپاس استاسو سبعت ورائقا واللاری واسماننا اولار ورتذکوی چر فرشتو دخطو برا کزیدو لاری سبعت ورائقا واللاری وما كنا نيومنا مخلوقا منا خبرا وانزلنا راورون من السماء دبر طرف نمانو بقدر فاندازي بعني فاسكناه في الأرض رموسو من دولر پزمككي وإنا يقنا من على ذهاب به
فبوتلو دغو بوبانے لقادرون خامخا قدرت و طاقت لرن کی تم پیدا کړی دین تاسو لبی فدعو جنات باغنا من نخیل بکجرنا واعناب دانګورنا لکم تاسو لپاره فیها پدې باغونو کې فواکه کثیرۃ نیوی ډېرې ومنها او دغه باغونو تاسو خورئ وشجرتن تخرج او پیدا کړی دونه وشجرتن او پیدا کړی د موږ تاسو له پدې وګانې ونه تخرج من تور سینا تخرج چروجی دا من تور د کوهی تورنا سینا چې خایسته ده سینا په معنا وسه خایسته تنبوت بالدهن چې زرغونیږي لتیل سرات تنبوت بالدهن چرا زرغونیږي سره د تیل وسبغ للآکلین او پدې کې سالم د پارا د خورن کو پدې کې ترکاری د پارا د خورن کو وان لکم یقینا تاسو د پارا فل انعام فزناورو کې لعبرا خامخ عبرت نسقیکم سقوم وپتا سبحان مما داسن فی بطونها چې تفوتو د غزناورو کې ولکم تاسو د پارا فیها پدې کې منافع کثیرۃ فیدی دیری ومنها تاکلون او باغی دین تاسو خری وعلیها پدا حیوانات باندې پوچکی وعلى الفلك وپتیبان پدریاب کی تحملون تاسو بارول شئی ولقد ارسلنا بشکر علی جلوم نوح علیہ السلام الى قومه اخبر قوم تا فقال نویلی حضرت نوح علیہ السلام یا قوم ایزما قوم اعبد اللہ دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی مالکم نشتر تاسو تار من الہن بل حسوک بندگی حقدار غیرہو سواد دی اللہنا افلا تتقون آیا تاسو زان شرک نہ بچکوئینا فقال الملوذ ومعتبر الذين ها معتبر كفروا من قومه چغی کافر په قوم داغه ما هذا وندا نوح علیہ السلام الا بشر مثلكم مگر بنی آدم نستاسو انتے یرید دیغوالی ان یتفضل علیکم چن شرشی پتا سواننی یرید ان یتفضل علیکم دیغوالی ان یتفضل علیکم چن شرشی پتا سواننی ولو شاء اللہ قد اللہ خشوه لانزل ملائکتا مرالو جلو دو ملائکی ما سمعنا بهذا من النبي يريد بهذا بهذا کمی یعنی چې بندری پیغمبري بشر رسولي یا ما سمعنا بهذا نبي يريد بهذا دغ توحید دا کوم توحید بیان چې موږ ته کوي فی آبائنا الاولین پدین د مشران ولندنو کې زمون مشران په دین کې خدا خبر نه ان هو النبي دے الا رجل مگر یو سړی دی جنن چې په دوانه دی انته جنت لونته دی یا جنت په دوانه پیریان پناستی فتربصوا به انتظار کوي د دواره کې حتا هین تر څو وخت پوری یا ودی دا پیریان پاسي تعلیم تو بتلی شي او یا په دې لیونتوب کې مرشي مخلاص بشیته قال ویلی حضرت نوح علیہ السلام رب اے زما ربا انصرنی مدد کی زما بما کذبون په هغه سبب باندې چې د همیشه ماته دروغ نسبتونه کوي فاوهینا الیه وحی کړو من غتا انسنا الفلک وا چې جوړه کیشتای بأعیننا زمون په حفاظت وانی یا بأعیننا تلدو زمون لسترګو دړانی و وحینا زمون په حکم باندې فاذا جاء امرنا کل چراشی حکم دا عذاب زمونگا وصارت تنور اخت کی تنور جوش وی تنور فسلک نسوارک فیها پوی کشتی کی من کل زوجین اسنینی
دا ہر قسم جوڑو ندو دوان نرو مادا و اہلکا اخپل اہل عیال لنت کسوارکا اللہ من مدراغ سود من سورے صدق علیہ القول چہوان نتی رشید پاغیوانینا منہم بدینا ولا تخاطبنی خبر بن کے زما سرا فی الذین دہا کسان بارکی ظلم چی مشرکانی انہم مغرقون یقیناً دی غرکڑی شوی دی غرکی دیش ورخل بن کرنے گا فَإِذَسْتَوَيْتَ كَلَچِ برابر شی انت تو ومن معکا سوگ چی تاثر دی علی الفلک پکشتئی فَقُلُّ وَيَا الْحَمْدُ لِلَّهِ صفتنا دولوحیت صفتنا دخدائیتوب صفتنا دکار ساگئی للہ خاص دا اللہ دپارئی الذي حغا اللہ نجانا من القوم الظالمین چی نجات راکو منتد قوم ظالمنا وقل یا رب ایزما ربا انزلنی منزلا مبارکا کس کے مال رپ کزیدو دڑیر خیر و برکت سرا وانت خیر المنزلین و تو بہتر غرد کزون کنا ان فی ذالک بشک فضی کی لآیات خامخا نشانات دی وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ او یقیناً خامخا منگو امتحان و ازمائش کن کی ثم انشانا بیا پیدا کری منگا من بعدهم رسولین قرنن آخرین پیڑی نورے عادیان سمودیان فارسلنا فیہم رسولا رالی گرے من پائی کی پیغمبر منہم دبید جنسنا اغا پیغمبران ورطولو ان اعبد اللہ دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی ما لکم نشتر تاسو تار من الہ بل واقدار دا بندگی حقدار دا بندگی غیرہو سواد دی اللہ نا فلا تتقون آیا تاسو جان شرک نبچ کوئینا وقال الملولی سرداران من قومه بقوم ددینا الذین حق سردارانو کفرو چی کافرو وکذبوا بلقاء الآخرت او دروغ نسبتنا دے کول ملاقات درز آخرت تا واترفناهم منگا نعمتنا ورکلو دیتا منگا فراخی رستوت دیوانی دمال او دبچو فی الحیات الدنیا پجن دنیا کی نغیلو ما هذا نجدا رسول الا بشر مثلکم مگر بند دستاسو انتے یاکلو دے خوراک کئی مما تاکلون منہو دہا سنچ تاسو خوراک کئی داغینا ویشرب مما تشربون او دے اس کی داغا سنچ تاسو تسکئی ولین تواتم بشرن کشر تاسو خبرو من لدے بنی آدم مثلکم چستاسو غنتے انکم بیشک تاسو غن پداوہ کے لخاسرون خام خطاوانی اندوئی ایعدکم آیا دے ورئی تاسو یا ایعدکم آیا دے وعدکی تاسو سرا ایعدکم آیا دے وعدکی تاسو سرانکم چیکنن تاسو اذا متتم کلچ مرشی تاسو وکنتم ترابن او شی تاسو خاور و عظامن او ڈکی انکم مخرجون یکنن تاسو بد قبرن رویستے شی ہے ہاتا دیر لرد تصدیق و یقین لما دہا ستوعدون جتاو سر وعدے کی ویشی ان ہی انہی دا اللہ حیاتنا الدنیا مگر جنگ من دنیا دے نموتو و نحیا ملکی گو بازی من و نحیا جنگ کی گی بازی زمونا یا نموتو مرمنگا پہ اعتبار دا نفسو و نحیا جنگ کی گو من پہ اعتبار دا اولاد دا نسو کروسو وما نحن بمبعوثین او نیو منگا دوبارہ را پور تکڑی شوی او منگا چمنگا بدن دوبارہ را پور تکڑی شو
ان هو نبدا پیغمبر اللہ رجل مگر یو سڑے دے افترا علی اللہ کذبا کہ جوڑ کری دی نعوذ باللہ من ذالک تا اللہ بانے درو وما نحن له بمؤمنین او نیمون دلرا تصدیق کن کی دادے سے سوئی ندان نمانو قال ویلی بو پیغمبر اے ہمارا با انصرنی بما کذبون امداد کی زما پا سبب درو ولد دی مال راچرے ما تر درو نسبت کئی قال رب العالمین ویلی دا پیغمبر تا عما قلیل دلگی مدین پس عما قلیل یعنی بعد قلیل پس دلگی مدین لا یصبحن خام خائب گرگی نیولی دیگر ہے بتنا کی چغید جبریل بالحق پا عذاب سرا یا پا حق سرا فجعلناهم برزولی من یدی غساء خسو خاشاگ دا غسان ما نکی لما زری زری فجعلناهم برزولی من یدی غساء زری زری فبعدا لروالدی در رحمت دا اللہنا للقوم الظالمین لطارب قوم ظالم ثم انشانا بیا پیدا کریم من بعدهم پس دا حلاکت داغینا قرونا آخرین پیڑئی نوری پیڑئی پیدا کری ما تسبق من امت روان کیجینا من امت یوڑلا اجلها دنیتی اخپلنا وما یستاخرون مرسل کیوی ثم ارسلنا رسولنا تترا بیارا لیدلیم اخپل پیغمبران تترا لگاتار پیدر پھر کلما ہر کل جاء امتا شراب غی امتا رسولها پیغمبر دغ امت کذبوه ندیورت درو نسبتو کو فاتبعنا بعضهم بعضا تابیکر المنگ بازی جید بازی پسی پہلا کولو کی فاتبعنا بعضهم بعضا نتابیکر المنگ بازی جید بازی پسی پہلا کولو کی وجعلناهم احادیثا او برزول جی منگاغی احادیث واقعات من خلق کسی بیانی فبعدن لروالدی درحمت دا اللہ نا لقوم اللہ یومنون دا قوم نپارچ ایمان نراڑی ثم ارسلنا موسیٰ بیارا لگلو من موسیٰ علیہ السلام واخا حرور داغ ہارون علیہ السلام بے آیاتنا تخپل المعجزات و سلطان مبین او تدلیل واضح باننے الى فرعون توملئیه او سرداران داغت فاستکبرو دیلوی کروا وکانو قوما عالین او دی قوم متکبر فقالوا نولو جی امؤمن لبشرینی آیا ایمان راڑو منگا تصدیقو کو من دیو جو بنی آدمو مثلنا چزمون غنتی وقومهما لنا عابدون او قوم دے دوارو زمونگا خادمانی فکذبوهما ہمیشہی چڑی دوارو تدگرو نسبت بو کولو فکذبوهما ہمیشہی چڑی دوارو تدگرو نسبت بو کولو فکانو من المہلکین نشل اغید حلاک کرشونا ولقد آتینا بشک ورکلو من موسیٰ الكتابا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب لعلهم يهتدون خام خاشدی لارمنی وجعلنا ابن مریم گرزول منوزو مریم بیوی و امه والد دو آیتا دخل قدرت و توحید و نشانا والعما و اویناهما زوم ورکلو دی دوارت الى ربوتن تاغلر مقام بانی ربوی ما ارتفع من الارض چکم ازمو کپور تی او دیت مراد بیت المقدس تی و اویناهما زوم ورکلو دی دوارت الى ربوتن تاوچت زیباندی ذات قرار چخاوند ارام و معین و دی چندارو بو ذات قرار چخاوند ارام و معین او دی چندارو بو یا ایها الرسول اے پیغمبرانو
کلوا خری من الطیبات دپاکنا وعملوا صالحا عمل کوي نیک انی یقینا ذو بما تعملون علیم فها سبان جتا عمل کوي علیم فهم وان هذه امتکم وان هذه یقینا دا انبیاء امتکم امتا واحدتا دین و شریعت تاسو د دین یو لیکن امت په معنا د ملت او شریعت ته تفسیر روح المانی کی وای وان هذه یقینا دا امتکم امتا واحدتا دین تاسو د شریعت یو وانا ربکم اعظم پالن کے تاسو فتقون زمان اوریږي فتقطعوا امرهم ٹکڑو کو دی امرهم کار د دین خپل بینهم تمنس پل کی زبرا ٹکڑو کل حزب هر ودلا بما تاسوان لدین چراوی سردی فرحون خوشالوی فذرهم پریدوی فی غمرتهم پدی سرکشی گمراہی دی کی حتی حین ترس وقت پوری آیا سبون آیا گمان کئی دی انما یقیناً حغس نمدهم بهی چیزیات ورکو منگ دیتا نمدهم چیزیات ورکو منگ دیتا بهی تاغی سرمن مال و بنین دمال و دزامننا نسارع لهم فی الخیرات دا زر بدلور کو منگ دیتا نسارع لهم دا زر بدلور کو دی لرا فی الخیرات دنیکو عملونو دو وجنا چونکہ کافر دی دا کافر پنیک عمل بانے خیرت کے سنتیجہ و سمرن مرتب کی ناغت داغل آغنیکو عمالو بدلو دنیا کے زر ملاوی نسارع لهم دا زر بدلور کو منگ دیتا فی الخیرات دنیکو عملونو دو وجنا بل لا یشعرون بلکی دی پوہینا ان الذين بشكها كسان هم من خشيه ربهم جديد يريد خپل رب مشفقون يريدن کی او شفقت معنا د محبت امراضی لدا معنا برستوا ان الذين بشكها كسان هم من خشيه ربهم جديد يريد خپل رب مشفقون منا کون کی د الله سرا والذین اوها کسان هم بآیات ربهم یؤمنون چاغی پایاتونو د خپل ربانی ایمان راړي والذین اوها کسان هم بربهم لا یشرکون چاغی د رب سره څوک نشریکان کوي والذین اوها کسان یؤتون ما اتوا چې ور کوي دای هغه چې ور کوي مال ور کوي خیرات ور کوي یؤتون ما اتوا ورکی هغا چی دی ورکی یا یوتون ماتو کئی دی هغا چی کری دی دی عبادتننا وقلوبهم جند دی وجلتن یریدن کی انہم چی یکنن دی الى ربهم راجعون خپل رب تب واپس کی یعنی نیک اعمال کئی خودیم ضرور یری چرا قبول بے کی اللہ کنا داد اخلاص علامی وید نیک عمل سر چو یری دی شرما دمر تلاوت کو دمر علم کو دمر طالبین کا وچ اللہ بے قبول و منظور کی کنا زوکی او فکر او درد راغ نداد عمل اخلاص سلامی لکہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ جوڑ کے آئی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اے زمین ورگا زمین دا کوشش و محنت زمین قبول کی تیوری دن کے اپوہا مجھے کوئی والذین یوتون ماتو دا متقیان مومنان ہوا کسانی یوتون ماتو ورکی دی ہوا چی ورکیے یا کوي دی هغه چې کوي وقلوبهم وجلتن اوزرن ددی یریدن کی انهم الى ربهم راجعون چې یقینا دی بخل رب ته واپس کیږي نو سره د منځونو سره د ډېرو عبادتونو یری جواب قبول یو کنا اولئک دغه کسان یسارعون فی الخيرات دی تلوار او جلدی کوي پنی کو کارونو کې وهم لها سابقون او دای دغه نیکو کارونه لپاره روان کی دن کی
ولا نکلف نفسا تکلیف کی ناچم یو نفس الا وسعها مگر دو وسع طاقت مناسب ولدینا کتاب او من سر کتاب یعنی اغام النامی بدیوی ینطق بالحق خبر بکی پرشتیا سرا وهم لا یظلمون دی سر ظلم نکریشی بل قلوبهم بلکی ذنوی فی غمرت فغفلت و جہالت کی من هذا دینا ولهم اجر پار اعمال عمل ندی من دون ذالک لاود دینا هم لها عاملون چدیہ غیل را ملکن کی حتی تردیگا اخذنا کلچونی سنگا مترفیہم اغم شرام دی اغمالدار دی اللہ نے ابن جزی تفسیر القرآن کے مترفیہم مانا کئی اغنیاءہم وکبراءہم حتی تردیگا اخذنا چونی سنگا مترفیہم اغمالدار دی مشران دی بالعذاب کا عذاب اذا هم یجعرون مناساتی وی چغی وی دوڑی کی لا تجعر اليوم چغی موحی فریادنا مکوی ننوی انکم یکنن تاسو من نازم طرفنا لا تنصرون تاسو خرب انداز نکریشی قد کانت بیشکو آیاتی آیاتنا وما تطلع علیکم چلستے بشل پتاسو باننی فکنتم ویتاسو دلستوز دینا علا آقابکم پپندستاسو دانتن کسون چه اعراض نمکولو مخبم ارولو نکوس وی الرجوع واپس کے دوتا قد کانت بیشک آیاتی آیاتنا وما تطلع علیکم لستے بشل پتاسو داننی فکنتم ویتاسو دلستوز دینا علا آقابکم پپندخ پلدانتن کسون واپس کی دن کی مستقبرین بھی تکبر بکولو تاسو دے قرآننا مستقبرین بھی تکبر بکولو تاسو دے قرآننا سامرن دشپی کسی بم بیانو لے دشپی کسی کو ان کی وئی تہجرون قرآن میں پریخ ہے مستقبرین بھی تکبر بم کورو بھی دے قرآن نام سامرن او دشپی کسی بم بیانو لی کسی کو ان کی وئی تہجرون او پریخ مو قرآن ترکڑ مو قرآن افلم یدبر القولا آیا دئی سوچ نوے کرو تو قرآن کی القول دا قرآن کو نمون کی امن لے افلم یدبر القول آیا دئی سوچ فکر نو کرو تو قرآن کی ام جاءہم یا کراغلے دیتا معلم یاتی چنو راغلے آباءہم الاولین مشرانو دیدین دنیتا ام لم یعرفو رسولہم یا کنکی جنب ریف پل پیغمبر فهم له منکرون ندی وغلرن اشناغن کی ام یقولون بلکی وعیدی بیہی پدی پیغمبر جنت لغنتوے بل جاءہم بالحق بلکی رات ملی کری دیتا پا حق فرا واکثرهم دیر دینا للحق حق بتارکارہم بدگن کی لو اتبع الحق کچر روان شی حق یعنی قرآن احواءہم دید خواہشات پسی لفسدت السماوات والارض نخامخا فساد براشی پاسمان نوزم کو کے ومن اوتاغ چاکی فیہن آچ پدی اسمان نوزم کو کیوسی بل اتیناہم بلکہ رات ملکڑی دی منگ دی تب ذکرہم پنصیحت دی پشرافت دی فہم من ذکرہم موردون ندید اخبر نصیحت و شرافت نمخڑون کی دا قرآن خدای پارا شرافت تے دید پارا نصیحت تے ام تصلهم خرجن آیا غالت ددین خرجن سمزدوری فخراج ربک خیر مزدوری درفستا دیر غروا وهو خیر الرازقین او دا اللہ دیر غرد رزق ورکہم کرے وَإِنَّكَ يَكِنَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ خام خراب لدی الى صراط المستقیم طرف دلارنی غتا وَإِنَّ الَّذِينَ يَكِنَنْ هَاكَسان لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ چغی ایمان نرالی پرگرستنی عن الصراط لناکبون
دید نیغ لارن اوڑی دن کی کبی دن کی لناکبون دا پمانا دا اوڑی دو رازی اوڑی دن کی منحرفون اوڑی دن کی یا لناکبون دی کبی دن کی ولو رحمناهم کچری منگا رحم کو پجیوانی وکشفنا ما بهم او لرکو منگا حاچی پجی من درن نس تکلیفنا للجو مخامخا دیر دنکی فی تغیانهم پسر کا شیخ پلے کے یعمہون حیران و پریشان ولقد اخذناهم بشکن یلو من یدی بالعذاب پازاب بانی فمستکانوا لربهم وما يتضرعون اصل کے استقامت او تضرع دوار عجزی توئی دوار یو معنی و بعض علماء فرق کرے ولقد اخذناهم بشکنول من یدی بالعذاب تعذاب سرا فمستکانوا لربهم پس دی تابداری نکڑخ پل ربتا وما يتضرعون او نور تاجزی اکڑا حتی اذا فتحنا علیہم تردی چراکلاو کو منگ پا دیبان بابن اغا دروازہ ذا عذاب شدید چخائن دا عذاب سخوا اذا هم فیہ مبلسون لناسا پیئیت آئے کناو میں دو وهو الذي اللہ عذاب تے انشاء لکم السمعا چپی داکڑی دی تاسو دا پارا غگنا والابصار استرگی والافدا غگنا قلیلا ما تشکرون دیر لگتاسو شکر ادا کوئی وهو الذي اللہ عذاب تے ذراکم فی الارض چخوار کڑی تاسو پزمکتی ویلیہ تحشرون او دغی اللہ تبرا جمع کرے شی تاسو وهو الذي اللہ عذاب تے یحیی ویمیتو چی جوندی کول امرکول کئی وله اختلاف اللیل والنہار او دغی اللہ پہ اختیار کی اختلاف دشپی و درزوے پا کمی و زیادی سرا اختلاف سنگ دے پا کمی و زیادی سرا اختلاف سنگ دے تسپنوالی و توریالی سرا افلا تعقلون آیا تاسو اقل نکار ناخلی بل قالوا بلکی آئی دی مثل ما قال الاولون فمثل اللہ چویلی لندنو کافر قالوا ویلی وغی اوضعامتنا کلچ شمن نمر وکننا ترابا او شمن خاوری وعظاما وبکی ائنا لمبعوثون نایا من بخامخا بیادننا پور تکریشو لقد اعدنا بیشک وعدکلشو وزمن سرا نحن زمن سرا وآباؤنا او زمن بمشران سرا هازابا من قبل پخوا ان هذا نددا الا اساطیر الاولین مگر درود دندنوی یا کسی دندنوی اساطیر پمانا دا دروغ یا دا کسو قل ورطوا لمن الارض دا چاگ پارا دا دازمک ومن فیها او حوا سوک چی پریزمک کی ان کنتم تعلمون کیتا سپودن کی سیقولون للہ زرد شدید وائی خاص دا اللہ دا پارا قل وایا فلا تذکرون آیا تاسو نصیحت مقبل وئی قل وایا من رب السماوات السبع سوک دے پالن کے آسمانوں ورب العرش العظیم پالن کے عرش میں سیقولون للہ زرد چوب وائی دی خاص اللہ قل افلا تتقون ورطوا بیازان اولی دا شرک نبچ کوئینا قل وایا من بیدہی سوک دے چی پلاس داغتی ملکوت کل شین بادشاہی دہر یوشیدہ وہو یجیرو اغا پناہی ورکی چالے چخوشی ولا یجار علیہ دا اللہ مقابلہ کی سوک چالا پناہی نشور کولے ان کنتم تعلمون کجرتا سپو ہی گئی سیقولون للہ زرد چی دی بہوائی خاص دا اللہ دا پارا قل ورطوا فانا تسحرون نکم طرف لپتا سبان جادو کرے شہرے بل آتیناہم بالحق بلکہ رات للکرین نبی تب حق مسئلے سرا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او یقیناً خام خادی در جنی متخذ اللہ من ولد ندنی ولی اللہ اولاد وما کان معه من الہ نشترد اللہ سرب السوگ زموار و اقدار اذن کچرین پدغیخ کے
لذهب خامخا بوتلے بوے کل الہ ہر اقدار اذن کچرین پدا وقتی لذهب خامخا بوتلے بوے کل الہ ہر یو مددگار ہر یو معبود بماہا چالر خلقا چکم مخلوقی پیدا کرلے ولعلا بعضهم او خامخا غالب شوید و بعض دین پباز باننی سبحان اللہ عما یصفون پاک دللہ راسنا چدیکم صفتن بیانی عالم الغیبی پوہ دے پپٹو بانی والشہادت و تخکارو بانی فتعالاو چد عما یشرکون دہا سنچدی ورسر شریکان روڑی قل اوا رب ایز ماربا اما ترینی کچر خیط مات ما یعدون ہوا چد دی سر رات کرشیدا تپی عذاب را لیگی زما پا جندندانی رب ایز مارب فلا تجعلی مگر وما فی القوم الظالمین فقوم ظالمانو کی وَإِنَّا يَكِنًا مِنْ عَلَىٰ أَنْيَكَ تَدِي خبروانی چوخیتا تما عذاب معدهم چنوے وعدکو دی سر لقادرون خامخا قدرت لرن کی ادفع باللتی دفقت آغت طریقے سرا ادفع دفقت دیدا اعتراضات و بدردو باللتی تا خبروانی احسنو چاگا دیر خیصدا سیئا شرک دی لرا یا ادفع دفق باللتی پہا کلمی بانی ہی احسن چا دیر خیصد کلمی دا چاگا گواہی اللہ الہ الا اللہ دا السیئ الشرک لرا نحن اعلم بما یصفون من نخطو تاسبانی چی دی بیانی یعنی ستا صفتون بیانی کلا در لشاعر وی کلا در تساہر وی کلا در تمجنون وی وقل یا رب ایز مارب اعوذ بکا پناہی غالم استاپزات من حمزات الشیاطین دوسوسو د شیطاناننا واعوذ بکا پناہی غالم استاپزات رب ان یحضرون ایز مارب دینا چلی رہا ویشی ماتا حتی اللہ تربیت دی پر اختل شرک و کفر کی لگی آئی حتی اذا جا کل چراشی احدهم الموت ید دیت مرگ قال نوائی دے رب ایز ماربا رب رجعون ایز ماربا دیر تو درغونا واپس نکلی دنیا تا لعلی آمل صالحا دید پارچز عمل کنیک فیما پا مقابل دعو کی طرف تھو چما پریخ ہو کلا اللہ چرم دارنگی ندا کلا دارنگی ندا انہا کلمتن یقیناً دا خبروا هو قائلها چرے ان کے غیلرا ومن ورائهم مخیدین برزخن پردغا الى یوم یبعثون دہا غیرد پوری چی دید پکد قبر مرا پور تکریشی بیا دنیا تنشرات لے فیضان فخف السور کلا چپو کے دو کلشی پشپیلئی کے فلا انصاب بینهم ننبئی نسبنا پمند دی کیا میزن پدارد ولا يتساءلون آمد سوک دی اول تپوسنا کئی فمن سقلت موازینه ہر آسوک چی درنیشی تلیدنی کئی داغی فاولائک هم المفلحون مدا کسان ہم بھی کامیاب اللہ مجمدی کیوں گرزیں ومن خفت موازینه اور آسوک چی سپکشی تلیدنی کئی داغی فاولائک دا کسان الذین ہا کسانی خسروا انفسهم چتاوان کے چولی دان نخبل فی جہنم خالدین پا جہنم کی وی امیشہ اللہ منتامان راکی تلفہ وجوہهم النار سوزید مخنود دیل رعور وهم فیہا کالحون او دید پدیور جہنم کی بد شکلوی
علم تکن ویلکی جی بدیتا علم تکن آیات نظما تطلع علیکم چلستے بشل پتاسو فکنتم بها تکذبون نوئی جتاسو دیتا دروغ نسبت بکولو قالوا نوائی بلا جہنمیان ربنا ایزن ربا غلبت علینا غلبت روکم نبانی شقوتنا بدبختیا زمنا وکننا قوما ضالین او من قوم بلار گمراہم ربنا ایزن ربا اخرجنا منها روبا سمد دی جہنمنا فإن عدنا کمونگ بیاوا پشوری دی بنیتا فإنا ظالمون لیکنن منگ بظالمانی قال اخسو فیها اللہ بورتوئی دی کرشو پر جہنم کے ولا تکلمون جما سر خبر نکوئی انہو یکنن شاندارے کان فریق من عبادی ویودل زماد بندگان پا دنیا کے یقولون چویل باغی ربنا ایغن ربا آمنا من ایمان روڑے فاغفر لنا من تبخنوں کے ورحمنا ورحم رابانوں کے وانت خیر الراحمین او تی غرد رحم کنکنا فاتخذتموهم سخریا تاسمیگی دیگر پٹو کو سرا حتی انسوکم ذکری پردے چہر کرو تاسم ذکری یاداش زما وکنتم وی تاسم منہم داغی پوری تضحکون چخنداغانی بنو کولے خندل بنو انی جزیتهم اليوما یقینا ما بدلور کړی داغی تننوی بما پا سبب باندې صبرو چې صبر کړو انهم چې یقینا دی هم الفائزون هم دی کامیاب قال او وی فرشتہ چغه په دې باندې مامور ای یا قال رب العالمین ورته وی کم لبستم سمرا وخت ور کړو تاسو په لرد پزمکو کې عدد سنین شمیر د کلمې تاسو چې موږ له واپس کا تاسو په دې کې سمره ژوند دی وای قالوا وای بغي لبسنا یوما وخت ور کړو موږ یو ورځ او بعد یوم یا باغی سبرنا فاسأل العابدین نتپوسو کدا غشمیر کون کو فرشتونا ینخوشی قال رب العالمین بوئی یا ملائکہ بوئی الا بستم وخمو تیر کڑے تاسو اللہ قلیلا مگر لغنتے لو انکم کنتم تعلمون کچروئی تاسو چی تاسو پوئی ندیر لگا مختصر زندگی ہو افحسبتم آیا گمان کوئی تاسو انما خلقناکم دا چیکنن تو داکڑی متاسو عبسا لوگو دپارا وانکم یکنن تاسو لینا زمین طرف سا لا ترجعون را واپس من کلیشوی فتعال اللہ چد اللہ الملک الحق چی بادشاہ دے پرشتی آزانے غابس کارونن کئی تا دمرلی نظام و مخلوق بس نکیدا کئی لا الہ نشت دے بلواقدار بدن گئی حقدار بدن گئی اللہ ہوا سواد دغ اللہنا رب العرش الكریم چاہ مالک دا عرش عزت مننے ومن یدن اللہ ہر غچاچ روبلو سرد اللہنا الہن آخر معبود مددگار بل لا برہان لہو بھی منشت دے سدلیل لد سرپ دے دعنی اس دلیل نشتا فإنما حسابه عند ربه یقینا حساب کتاب دے خپل رب سره وی انه یقینا شان دے لا يفلح الكافرون کافران کامیابی بنا وقل یا رب اے ما ربا اغفر بخنو کی ورحم رحم کی وانت خیر الراحمین اعطی غرب رحم کنکنا اللہ ویدہ سورت تے چرا لے گلے دنگا وفرضناها او فرض کری دی منگا احکامات دی وانزلنا اور نازل کری دی منگا فیہا پدے کی آیات بینات آیاتنا واضح واضح
لعلکم دید پارچ تاسو تذکرون نصیحت قبول کئی الزانیتو بدکار زنانا والزانیو بدکار سڑے فجلدو وحی کل واحد منہما ہر یود دی دوارنا مئت جلت سلدری ولا تاخذکم ادننی ستاسو لربهما پدی دوارو باندے رأفتن سنرمی فی دین اللہ فبارد جاری کولو د حد اللہ کے فی دین اللہ یعنی فی اجراء حد اللہ تعالی فبارد جاری کولو د حد اللہ کے ان کنتم کچری تاسو تؤمنون باللہ ایمان مروڑی پا اللہ والیوم الاخر و پرد رستنی باندی والیشہد و حاضر دیشی عذابهما سزاور کولو دی دوارتا طائفة من المؤمنین یوڈلا د مومنانونا الزانی زناکار سڑے لا ینکحو آیات لگ مشکل یو مانا پا کداو چی پاغی اشکال حل کی الزانی زناکار سڑے لا ینکحو عادتن دے نکان کئی الا زانیتن مگر د بدکار سرا او مشرکتن یاد مشرک سرا والزانیتو بدکار زنانا لا ینکحوها پنکان نالی دیل را عادتن الا زانن مگر بدکار سڑے او مشرکن یا مشرک وحرم ذالک علی المؤمنین او حرام کړي شوی د دغه زنا په مؤمنانو باندې دې معنا باندې اشکال مشکال ختم شو او نور اشکال لاغه تفصیل ان شاء الله وګدو درسونو کې یا معنا داوا الزانی زناکار سړی لا ينکحو دین ملاویږي په وخت زنا کې الا زانیتن مگر د بدکار زنانه سرا او مشرکتن یاد مشرک سرا والزانیتو بدکار زنانه لا ينکحوها نکان مراد وتی وا یعنی جما نه کوي د دې سرا صحبت او هم بستری نه کوي د دې سرا الا ذان مگر بدکار سړی او مشرک یا مشرک سړی وحرم ذلک علی المؤمنین حرام کړي شوی دغه کار په مؤمنانو باندې والذین هاکسان یرمون المحصنات چې بدنامی لګئی پاک دامنو زنانو باندې او دا حکم د پاک دامن سړی دی ثم لم یاتوا باربعه شهداء او بیا دای رو نړي په دی باندې سلور گواهان په پیش نکی او یو پاک سړی او پاک زنانه باندې د زنا تهمت لګول فجلدوهم وحیدی لرا 80 جلتن اتیابری ولا تقبلوا مقبل ویلهم ذیلا شهادتا گواہی ابدا امیشا واولئک ادکسان هم الفاسقون هم دی فاسقان و نافرمان الا الذين مغرا کسان تابو چ توبه وستا من بعد ذلك فذرینا واصلحوا درست خپل عمل فان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کے مہربان والذین ها کسان يرمون ازواجهم چې د زنا عیب لګوي په خپل بیانو باندې يرمون عیب لګوي د زنا ازواجهم په خپل بیانو باندې ولم يكن لهم شهداء او نی دې د کار گواهان الا انفسهم مگر ځان خپل فشهادت احدهم نو گواہی د یو دی 4 شهادات بالله 4 شهادات بالله 4 شهادات بالله سلور ذلی گواہی دی پنند الله انه یقینا سړی لمن الصادقین خامخادرشتین والخامسه پنځم ذلوانی ان لعنت الله علیه یقینا لعنت الله دی پد ان کان من الکاذبین کوي د دروغجننا ويدرؤ عنها العذاب ويدرؤ دفقوا عنها العذاب ذین عذاب ان تشهدا
گواہی انت شددا چی دا گواہی کی اربع شہادات باللہ سلور ذلی گواہی پنند اللہ انہو چی یقیناً دا سڑے دا خاوند دے لمن الکاذبین خام خاد دروغ انکنے والخامستا پنزم زلبانی ان غضب اللہ علیہا دا چی یقیناً غضب دا اللہ دی پدی زنانا ان کان من الصادقین کچریوی دا خاوند دی درشتننا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته دایات بار بار مقرر دی صورت کی او دی جواب دلولا اگر محذوف دے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته کچرنے فضل اللہ پتاس و رحمت اللہ لعاجلکم فی العقوبہ مخامخا پتلوار بیدر کڑی و تاسول سزا وان اللہ تواب حکیم او یقیناً اللہ دے دیر تو بقبل ان کے حکمت والا ان الذین بشکہا کسان جاؤ بالافکی چرات ملکڑو پدروح باننی عصبت منکم دایا و ڈلدستا سنا لا تحسبوه گمان مکوئی پا دیوانے شر لکم چداغنی بدتر دتاسو پارا بل هو خیر لکم بلکہ دا دیر غرد تاسو پارا لکل امرئن دپارا دہر یو سڑی منہم ددینا ما حغ سزابی اکتسب من الاسمی چکڑی دی اغد گنانا والذی واغ کستولا چغ متولی شوے کی برہو دلو دروغ لرا کی برہو دغلو دروغ والذی حغ کستولا چ متولی شوے یا تولا رو چتکڑی کی برہو دغلوی دروغ منہم دجینا لہو عذاب عظیم اغد پارا بوی عذاب لی اللہ بے اور توردن لگی لکا عبداللہ ابن عبی بن سلول لولا اسمعتموه اولینا کلچتا سوری دلوی دا خبرا ظن المؤمنون والمؤمناتو خیال بکڑو مومنانو سڑو مومنانو زنانو بانفسهم خیرا فاخپلو زانون باندې د بهتر والی وقالو دی ویل هذا افک مبین دادی دروخ کارا لولا جاءوا علیه اولی دی رات لنکول پا دیوانی بی اربات شہداء پسلورو گواہانو فید لم یاتو بشہدائی کلچ دی رات لنکلی پا گواہانو سرا فاولائک دا کسان عند اللہ یعنی پا حکم دا اللہ کی پا قانون دا اللہ کی پا شریعت دا اللہ کی هم الكاذبون هم دا دی دروغجن ولولا فضل اللہ علیکم کچرنے فضل اللہ پتاسو اور رحمت دا اللہ نو لعاجلکم بالعقوبہ پتلوار و پتاسو عذاب را لے گلے کچرنے فضل اللہ پتاسو رحمت فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت و پا آخرت کی لمسکم مخامخا رسید لبو تاسوتا فیما پاس کی افضتم فیہی چکم خبروں کی ورننوتی وی تاسو عذاب نظیم عذاب لے افضتم فیہی چورننوتی وی تاسو پاغی کی لمسکم خامخا رسید لبو تاسوتا فیما افضتم فیہی پکم خبروں کی چورننوتی وی تاسو عذاب نظیم عذاب لے اذ تلقونه کلچ تاسو نقل کول دا خبرا بازی دا بازنا اذ تلقونه امام مجاہد مانا کئی دلی یرویہی بعضکم من بعض یو بلنم نقل کولا اذ تلقونه کلچ نقل کول تاسو دی خبر لربی السنتکم تجب اخفلو وتقولنا ویل تاسو دی افوائکم تجب اخفلو ما لیس لکم به علم چنو تاسو لرسا غیبان پوها وتحسبونه حینا او تاسو گمان کولو پدیبان حینا چداغنی معمولی خبر دا حینا مانا دے کدا تفسیر معارف کی وی حینا تاسو پدی گمان کولو حینا چدا معمولی خبر دا
وهو عند الله عظیم او دا الله په نسبان ډېر لوی د ګناه خبره ولولا استمعتموه اولنا کلچ تاسو ر درې دی لرا قلتم تاسو ویلو ما یکون لنا ندی مناسب منتا ندی جائز منتا ان نتکلم بهذا چې موږ خبرو کو پریوانی سبحانك پاکی د تعالی را الله هوا بهتان عظیم دا بدنامی دا ډېر لوی دا دروغ دی ډېر لوی یعظکم الله نصیحت کوي تاسو ته الله ان تعودو دا چې واپس نشي تاسو لمثلی مثل تعبدن همیشا ان کنتم مؤمنین کوي تاسو مؤمنان ويبين لكم الآيات بیان ويبين الله لكم الآيات بیان الله تاسو آیاتنا والله علیم حکیم الله و په حکمت والا ان الذين بشکا کسان يحبون چغی محبت ساتي خوخی اراده لري یقینا ها کسان يحبون چغی اراده لري ان تشيع الفاحشه چ خورگی شی بی حیائی فی الذین پاکسانو کی آمنو چ مومنان لهم ددیر پر عذاب علیم عذاب درناک فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت و پاخرت کی واللہ یعلم اللہ پوہیگی وانتم لا تعلمون تاسم پوہیگی ولولا فضل اللہ علیکم کچرنے فضل اللہ پتاسو رحمت دا اللہ نپتلوار بے درکڑے و سزا وان اللہ رؤوف یقینا اللہ منک ان کے رحیم و مہربان ہے یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتبعوا مروانی گئی خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان پسې ومن يتبع خطوات الشیطان او هر څوک چې روان شو د قدمونو د شیطان پسې فانه یامر بالفحشاء یقینا دغ شیطان حکم کوي د بے حیايو والمنکر او د نارواو کارونو ولولا فضل الله علیکم کچرنه فضل الله پتا سو رحمت د الله ما زکا منکم من نبو پاک شو منکم تاسو من حدنیوتن ابدا امیشا ما زکا نبو پاک شو منکم تاسو من حدنیوتن ابدا امیشا ولكن الله يزكي لیکن الله پاکی من یشاء چاله چخشی والله سميع عليم الله دې دن کې او پوها ولا يعتلوا للفضل منكم قسم بنخري ځان بمنی کوي قسم سرا ولا يعتل قسم بنخري اول الفضل خاندان د غروال منكم تاسنا وسعت او د فراخي چلای ته په دین کې زیادت ورکړي فضل زیادت فی الدین او السعه زیادت فی المال ایتو للقربا دا چې دی ورکی خپلوانو ته والمساکین او مسکینانو ته والمهاجرین او مهاجرین ته فی سبیل الله الله لارکی وليعفو دیر معفو کی وليصفحوا مخدوع علی درگذر دی کی الا تحبونا آیا تاسو محبت نلرئی ان یغفر اللہ لکم دا چ بخنو کی اللہ تاسو لا والله غفور الرحیم اللہ دے دیر بخن کے مہربان ان الذين بشکا کسان یرمون المحصنات الغافلات چ بدنامی لگئی پاک دامنو الغافلات نا خبر باندې المؤمنات مومن باندې ندا سے خلق لونو فی الدنیا بلانت کلی شیری پا دنیا کے والآخرہ و آخرت کی ولہم عذاب عظیم او دیر پارا بیعذاب لی یوم پا کمرل بان تشہد علیہم چی گواہی بکی پاغی بان السنتهم جب داغی و ایدیہم لاسن داغی و ارجلهم مخفی داغی بما کانو یعملون پا حغ سبانی چوئے عمل کن کی یوم ایذن پدارک بانی یوفیہم اللہ پورا دور کی دیتا اللہ دینہم الحق اغبت لددوی سزاد دوی الحق پورا ویعلمون عدید پوشی ان اللہ چی یقینا اللہ والحق
دغا اللہ حق دے المبین او بیان کو ان کے وَيَعْلَمُونَ پوہ بشدوی ان اللہ چیقیناً اللہ والحق دغا اللہ حق دے المبین او دا اللہ بیان کو ان کے دے یا المبین خکار دے حقانیت دے اللہ المبین خکار دے حقانیت دے اللہ الخبیثات پلیتی د زنانونا للخبیثین د پارا د پلیتو سړوی یا الخبیثات اغه پلیتی خبرې للخبیثین دا د پلیتو خلق کار نه والخبیثون پلیت سړي للخبیثات د پارا د پلیتو زنانونی والطیبات پاکی خبرې پاکی زنانا للطیبین د پاکانو د پاروی والطیبون للطیبات او پاکان سړي للطیبات د پارا د پاکانو زنانو دی اولائک دغ کسان مبرؤون پاک دی مما یقولون العاسن شوائی دی لهم دی د پارا مغفرت بخنوا ورزق کریم او رزق دی عزت من یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تدخلوا بیوتا مور بنکی کورنتا غیر بیوتکم الا يدخلوا کورنا حتا تستانسوا تردیش تاسو اجازت غالی وتسلم علی اهلها او سلام واچوی پوسیدن کو داغی ذالکم خیر لکم دارنگ کول دیر غردی تاسو دپارا لعلکم تذکرون ندیر پارا چی تاسو نصیحت قبول کئی فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا کچرن مندو تاسو پدی کی اوتن فلا تدخلوها نموردن کی دیتا حتی یوذن لکم تردی چی اجازت کرشی تاسو تا وَإِنْ قِيلَ تَجَرُوِلِ شِلَكُمْ تاسو تا ارجعو واپس شئی فرجعون واپس شئی هو ازکا لکم دا کار دیر پاک دے تاسو دپارا هو ازکا لکم دا کار دیر پاک دے تاسو دپارا واللہ بما تعملون علیم اللہ پاک تاسو عمل کوئی پوہوے لیسا علیکم جناحن نشتر پتاسو گناہ ان تدخلوا بیوتن دا چوردن نشیکون متا غیر مسکونتن چی سوک پکی اسینا فیہا پدغی کورنو کے متاع لکم سامان استاسو پارا واللہ یعلم واللہ پوئی ما پاسی تبدون چی تاسی ظاہر وی سرگن وی وما تکتمون او ہوا چی تاسو پٹوئی قل اوائے ازما محبوب للمؤمنین مومنان سڑوتا یغضو من ابصارهم چی دی دخکت کی من ابصارهم دباغ نظر نخپلنا ویحفظو فروجهم حفاظت دی کئی دخپلو شرمگاہن سرگندینا دزنان دی ساتی ذالک ازکا لهم دا دیر پاک والد دوی دپارا ان اللہ خبیر بما یسمعون بیشک اللہ خبردار دپاوا چکئی دوی وقل للمؤمنات ہوا ازما محبوب مومن زنانوتا یغضبن من ابصارهن چخکت دی کی دی دباغ نظرننا ويحفظن فروجهن حفاظت دی کئی دخل عورتنو سرگندی دین زنارن کئی ولا یبدین زینتهن ندے سرگندی زاینا دزینت الا ما ظهر منها مگر ہاں چی دی سرگند دینا سرگند سری ظاہری پڑی مخکاری او سرگند سری ظاہری ساتر دے الا ما ظهر منها مگر ہاں چی دی سرگند دینا دینا پڑو میں مراد دے علماء لکلی پڑو میں بندہ سنی تاباد زینت رنگارنگ پڑو گی چاگا در خطرناکی دا استعمالو لم شریعت کے ناروا دی او دینا مخ اولاس میں دی مراد تو زنانا دا اللہ سو مخ تا پردہ کی دی اباد علماء چویلی چرا مخ اولاس پردہ ندے مخ اولاس پردہ ندے نو دا آغین مراد سی اگر پا مس کی پردہ نی زنانا دا مخ دا اللہ سنو پا مس کی سرگند دی او پا ہر چی ظاہری دا اجانب دا پردو کتلی نو پاگئی کے لاس او مخ پردہ دا اللہ ما ظہر منها مگر آغا چیوی سرگن دینا وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ اور آوادی چوی دی بِخُمُرِهِنَّ پڑو نخپل
علا جیوبهن پگریوان مخفل باننی ولیدربنا راوازی چیدئی بخمرهن پڑو نخفل علا جیوبهن پگریوان مخفل باننی ولا یبدین ندی سرگندئی زینتهن زینت و خائص خفل الا لبعولتهن مگر خاندان مخفلتا او آبائهن یا پلاران مخفلتا او آبائی بعولتهن یا پلارانو دخاندانو ددویتا او ابنائهن یا زامنو ددویتا او ابنائی بعولتهن یا زامنو دخاندانو ددویتا او اخوانهن یا رنو ددویتا او بنی اخوانهن یا غزامنو درنو ددویتا او بنی اخواتهن یا غزامنو دخوینو ددویتا او نسائهن یا غزنانو ددویتا او ما ملکت ایمانهن یا هغه چې مالکان شوی خلاصون دي نمرات 3 جدي امام ابو حنیفه رحم الله مسلک کې د غلام نه پرده شاګر چې نور ائمه مسلک دار چې خپل غلام نه پرده نه کوي او التابعین یا خدمتګاران غیر اول الاربه چې ندي شهوت والا غیر اول الاربه ندي خاوندان شهوت من الرجال وسړونا او الطفل الذين يا معشومان هغه معشومان لم يظهروا چې خبر نوی دی علی عورات النساء طاغتو عورتونو د زنانو باندې لداس معشوم نه خیر کې پرده نه کوي ولا يضربن بارجلهن او ندی وهي خپل پزمکا ولا يضربن ندی وهي بارجلهن خپل پزمکا ځانني ليعلم دې د پاره چې معلوم کړی شي ما هغه یخفینا چې پټوي دې من زینتهن دا زینت او ډول خپلنا وتوبوا الى الله جميعا توبه واسي الله تطول ايها المؤمنون اي مؤمنانو لعلكم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ وانکحوا الايام فنکا ورکی تاسو الایاما غبی نکاو لرمنکم تاسونا خزدا یا سڑے رے علک دی جنی وخبی نکاو نو پنکی ورکی وانکحوا الایاما فنکا ورکی اغبی نکاو لرمنکم تاسونا والصالحین من عبادکم اغنیکان بغلامان استاسونا وامائکم ودوین استاسونا یکونو فقراء کچری دی غریبانان یغنهم الله من فضله مالدار وکی دی الله وخپل مهربانینا والله واسع الله فراخ خزان و رحمت والد علیم فوهوه وليستعفف الذين اوزان بساتیا کسان لا یجدون نکاحا چنهم یغیس باب نکاح حتی یغنیهم الله تردی چی بے پروا کی مالدار کی دیلر اللہ من فضله دخل مہربانینا والذین حاکسان یبتغون الکتابا چغی طلبوی کتابت مما دا چان ملکت ایمانکم چی مالکان شوی خلاسون استاسو یا غلام وی چی ما سر کتابتو کا مالک لوز دمر پیسی مال راکا و تازادے فکاتبوهم ندئی سر لکلو کئی ان علمتم فیہم خیرن کچر معلوم وی تاسو لپدی کی خیرن سخیر تاسو لپتای چې دل کسب ورزی دکی امانت دے دکی رشتینوالے وآتوهم ورکوی دی لرا من مال اللہ اللذی دمال دا اللہ آغنا آتاکم چی درکڑے دے تاسو تا ولا تکرہو زور مکوی ولا تکرہو زور مکوی مجبور کوي مفتياتكم يخفلي على البغاء تبدكاري واني فسبب د نکان کولو ولا تكرهوا زور مکوي مجبور کوي فتياتكم وین يخفلي اباج استادانو زمون مانو کور ولا تكرهوا فتياتكم مجبور کوي فين يولنا على البغاء تبدكاري واني پنکان ور کولو ان اردنا تحسنن کچردئی اراده لري تحسنن پاک دامنئی دا انت مانا دا اذا اردنا تحسنن کلچدئی اراده لري لگ پاک دامنئی دنکا نتاسو پا بدکاری مجبور کوئی ما لتبتغو دیر پارا چولٹوئی تاسو حاصل کئی تاسو عرب والحیات الدنیا سامان نجن دنیا بعض منافقان من ساتلے
او دا به پیسو د پاره په بدکارۍ مجبور کول ومن یکرهن او هر هغه چا چې زور کو پدی فإن الله بشک الله من بعد کراههن پس دا زور کولو د دین غفور بخون کې دې زنانو لر رحیم او رحم کون کې پدی وکړي خو مجبور کی ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات بشکر علی گری تاسو آیات واضح واضح ومثلا من الذین او مثال دا کسانو نخلو چي تیر شي من قبلكم تاسو مخکی وموعظه للمتقین او نصیحت د پاره پرهیزګارانو الله نور السماوات والارض دغه معنا دا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہما د نور معنا کوي هادي الله نور السماوات والارض الله ہدایت کو ان کے آسمانوں د زمکے یا دامانے وا اللہ نور السماوات والارض خپل معنا خدا اللہ رڼا د اسمانونو د زمکې دا او باندې الله پیدا کون کې د نور دې پاسمانونو کې او پزمکه کې پاسمانونو کې پشمس او قمر او نجوم او عرش او ملائکو سره نور پیدا کړي او پزمکه کې نور سره دیوی دی انبیاء دی علماء دی او نیکان دی اللہ نور السماوات والارض اللہ پیدا کون کے د نور دے پاسمانونو کے چنور دے سپگمئی دا استوری دی عرش دے ملائکی دی والارض او پزمکہ کے پیدا کون کے درنا دے چی دیوی دی انبیاء دی علماء دی نیکان دی مثل نورہی مثال درنا دا اللہ مثل نورہی مثال درنا د توحید د الله پسینی د مومن کې مثل نورہی مثال درنا د الله یعنی صفت د توحید د الله پسینی د مومن کې کمشکاتن پشان دی او تاخ دے فیها مصباح چی پدی کی دیوی المصباح فی الزجاجہ او دا دیو پا یو شیشی کی الزجاج تو دا شیشا کانہا تبویدنی چدا کوکب دریون یو ستور دے چمکی دن کے یوقد بلول شپدے کی من شجرتن د تیلو دا غوننا مبارکتن چے کی دیر خیر و برکت اللہ چولے زیتونتن چاونا دخون دا لا شرقیت ولا غربیہ ند مشرق طرف تدا و ند مغرب طرف تدا نمانے سوا نہ خالص پنور دا و نہ پسوری دا بلکہ د مشرق و د مغرب پدی منس کی دا یکادو زیتوها نزدیدی تیل دے یدویئو چوپڑکیگی ولو لم تمسسو نار اگر کنوی رسیدل دیتا اور نور علی نور رنا دا د پاس درنا یهد اللہ لنوره ہدایت کئی اللہ دے خپل رنا تا من ها چاہتے شاو چخو خیشی ویدرب اللہ الامثال بیان اللہ مثالون للناس خلقتا واللہ بكل شيء علیم اللہ پاریو شیوان پوہ دے او دی مثال وضاحت انشاءاللہ تفسیری درس کے بگاوائی یہ دی مثال سے مقصد دے فی بیوتن دامک کے یاد سر لگی ویلیو یهد اللہ لنورہ ہدایت کئی اللہ خپل رنا آتا داولا پا کم دے کی کئی فی بیوتن پاکورنو کی فی بیوتن یا یوقد من شجرت پاکورنو کی اذن اللہ چلا داغ بارک حکم کرن ترفع چداد پور تکریشی ویذکر فیہا او یاد دکریشی پدی کی اسمہ ویذکر او یاد دکریشی پدی کی من دا اللہ توحید دا اللہ یسبح لہو فیہا پاکی بیانی دی اللہ علیہ پدی کورنو کے بالغدو والآثال سارا ناوی درسوک پاکی بیانی رجال سزعنان سسری لا تلہیہم تجارت چن غافل کوي دینر تجارت ولا بيع او نسبل خرص ولا غسل عن ذکر الله اذا الله دعا دولنا وإقام الصلاة ورطعم النجنا وإيتاء الزكاة وركول بزكاتنا يخافون يوما يريجي بيدا ورغنا تتقلب فيه القلوب والأبصار تتقلب چی پریشان وشی تز پریبو تتقلب پریشان وشی او دی راوڑی بتائی کی زینا والابسوار استرمی
لیجزیہم اللہ دیو پارچ بدلور کی اللہ دیتا احسن ما دیر خیستہ حغا عملو چلیکم عمال کرو ویزیدہم من فضلہ او زیاد ورکی دیتا دخل مہربانینا واللہ یرزق من یشاء اللہ رزق ورکی چارے چخوشی بغیر حساب بے حساب بی کتابا رحمان آگانی دلمخ کے تیرے دی بھائی وہ کہ ہم نے امتحان ہم طالبانوں نے جو بغیر حساب تو یادی کنا والذین ہاکسان کفروچ کافرین اعمالهم عملون بیدی کسراب پشان شبی پرکیدن کرے بقیعت چراپ صاف میدان کی یحسبه الظمآن گمان کئی پدیبان عطد ما اندوبو حتی تردیگا جاءہو کلش راشدیتا لم یجدہ شیئن انہی دیل رسشے ووجد اللہ عندہو انہی اللہ لرباغ سرر اللہ پیسلا و قضائن فیصفاہ حسابہو نپریر کی اللہ دل حساب کتاب دو واللہ سریع الحساب اللہ دیر در حساب کرنگے دا مثال اللہ و کافرو چھے دے کافر کو قیامت میں نیو اعمال کئی نا اعمال پشان نشدی دلی سرے دلی دلی مال بدن پیدا ملاوشی او چرے رسول سینا دا مثال دا اغا کافر دے دا دے میاد کی چھے اغا دا قیامت میں منکر دے قیامت میں منی او کا ظلمات یا پشان دا تیرو فی بحرن پا دریاب کی لجین چدا دنگی خطوی جوروی یغشاہ موجن پتکڑی اغلر چپو من فوقه موجن دپاس دنور چپی من فوقه صحاب او دپاس دوریزی ظلمات دا گنی تیریدی بعدها فوق بعض دے دپاس دجاوی اذا اخرج یدہو کلچ عیدا سدخ پلاس لم یکد یراها بدونی دینی چینی غیلرا ومن لم یجعل اللہ له نورا اور آسوک چنی درگل اللہ غلرنا فما له من نور نگئی داغت آرسرنا علم تر تبورن ان اللہ یکنن اللہ یصبح له تاکی بیانی دی اللہ لرمن ہر مخلوقات فی السماوات جتا اسمانی کی والارض تجنک کی والطیر مارغان صوافات قلاوین کی دی وزر اخفل لرا صوافات یعنی باسطات اجنحتہن او مارغان دا اللہ پاکی بیانی پدا سے حال کی چخپلی وزر غرولی کل باطول قد علم صلاتہ دیتی جندلی دا صلاتہ بندگی دا اللہ عبادت دا اللہ وتسبیحہ پاکی بیان اللہ واللہ علیم بما یفعلون اللہ پوہ پاچ کئیدی وللہ ملک السماوات والارض خاص با اللہ تعالی شہید آسمانوں وزن کرا وَإِلَى الْمَصِيرُ اور اللہ تبی واپس کی دل علم ترتبون ان اللہ کنن اللہ یجی صحابن چلوی بوزی صحابن وریوو ثم یؤلف بینه بیا جمعوال راولی تمن دیکی ثم یجلہ رکامن بیا گرگئی اغیل رغٹا فتر الوطق ذنت باران یخرج من خلاله چریبی دمن وریونا وینزل رالی جی اللہ من السماء دوریونا سمان مرادے کسی من السحاب وینزل رالی جی اللہ من السماء دوریونا من جبال اغتکری پشان دغر مغرمو فیہا چتدی وریوزو کی من بردن گلی بردن مراد گلی دا فیہا من بردن چیزی پدی کی دا گلینا فیسویبو بیہی مرسئی پدی گلی سرمین شاو ہوا چال چیخ خوشی ویسرفو او اڑوی دی لرا امن شاو را چان چیخ خوشی یکاد نزدید سنا برقی اغرنا دا بریخنا دا دیوریوی یکاد نزدید سنا اغرنا برقی دا بریخنا دا دیوریوی یذهب بالابصار چی بود از استرگی بود از نظرنا
یقلب اللہ اللیل والنہار علی اللہ شپاورز ان فی ذالک بشک پدیکی لا عبرت لأولی الابصار خامخ عبرت دخاندانو دا اقلن لپارا واللہ خلق کل دابت اللہ پیدا کرده ہر وزند سر من مائن دنطفین روبونا فمنهم مداغد دی دابونا من هاوی یمشی علا بطنه چیزی پخیٹ باننی خپیل اللہ نے ورکڑی ومنهم داغد دی مناسود یمشی علا رجلون چیزی پا دوخو ومنهم داغد دی مناسود یمشی علا اربع چیزی پا سلورخو یخلق اللہ ما یشا پیدا کئی اللہ چخوشی ان اللہ علا کل شئن قدیر یقیناً اللہ پاریوشی بان قدرت و طاقت والے لقد انزلنا آیات مبینات بے شکر علی ذرین آیات واضح واضح کہ اللہ یهدی من یشاء اللہ ہدایت کئی چالے چخوشی الى صراط مستقیم طرف دلارنی ہوتا ويقولون وعيدا منافقان آمنا بالله ایمان روید من پتوحید دا اللہ وبالرسول و پیغمبر دا اللہ واتوانا اللہ یهدی من یشاء اللہ ہدایت کئی چالے چخوشی الى صراط مستقیم طرف دلارنی ہوتا ويقولون وعيدا منافقان آمنا بالله ایمان روید من پتوحید دا اللہ وبالرسول و پیغمبر دا اللہ واتوانا تابداری کرنیا ثم يتولى بأولی فریق یودل منهم لدینا من بعد ذلك تزدینا وما اولئک بالمؤمنین او ندی دغ خلق مومنان وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کلچ دی روبل لشی کتاب دا اللہ تا و پیغمبر دا اللہ تا لیحکم بینہم دیر پارچ دا قرآن و سنت فیصلو کی پمن نزی کی اذا فریق منہم نناگاہان یودل دین موردون مخڑوی وَإِيَكُلْ لَهُمُ الْحَقُّ کچروی دیر پارچ گٹا پتہ دولچ قرآن و سنت فیصلی کے نما گٹا یا تو نراوی الیہ برسول اللہ اللہ تمزعین ومنڈ منڈا خوشعلی وعنی افی قلوبهم مرض آیا تظنو لگی کے مرض امر تابو یا کشک کئی رئی پا پیغمبر اللہ کے امر تابو یا کشک کئی رئی پا نبوت دا پیغمبر اللہ کے امر تابو یا کشک کئی رئی پا دارد نبوت دا پیغمبر اللہ کے ام یخافون یا کی یریگی دی ان یحیف اللہ علیہم داغنی چی ظلم دو کی اللہ پا دی ورسولو پیغمبر دا اللہ بل اولائک هم الظالمون بلکہ دا کسان ہم دیدی کامل ظالمان انما کان قول المؤمنین بے شک دا خبر دا مومنانو اذا دعو الاللہ ورسولہ کلچ دیرو بیلشی اللہ پیغمبر دا اللہ تعالی یحکم بینہم دین پارچی فیصلو کی تمن دی کی ان یقولو سمعنا دا چوائی دیوری دلنگا واتوانا امنا تابداری کور فیصلی دا اللہ و پیغمبر دا اللہ واولائک هم المفلحون او دا کسان هم دی کامل کامیاب ومن یطع اللہ ورسولہ ہر اغا چاچی تابداری کدا اللہ و پیغمبر دا اللہ ویخش اللہ او یرید دا اللہ نا داغ گناہ مبارکی چی کم مخ کی تیر شوی ویتقہ او یرید دا اللہ نا داغ بارکی داغ عمر و زندگی بارکی چی کم رشت را روان نے ویخش اللہ او یرید دا اللہ نا فیما مدوام عمرہی داغ سبارکی چی کم عمر دا مخ کی تیر شوی تاغتیر عمرم جاڑی اللہ تچاللہ غای شرانا ماستانا فرمانیو کی ماستا دا دن سے خدمتنو کو ویتقہ او یریگی دا اللہ نا داغ عمر بارکی چکم باقیے فاولائک هم الفائزون ندا کسان ہم دیوی کامیاب واقسموا باللہ قسم نخردا منافقان تا اللہ وانی جہد ایمانہم مضبط قسم ندیوی لئن امرتہم کچرت حکم کی دویت ایدا اللہ پیغمبر لیخرجن نخام خادی دوی پار جہاد
قل ورتوا لا تقسموا قسمنا نخري طاعة معروفا دا خبر د مبتدا محذوف یو طاعتکم طاعة معروفا تابداری خستاسو تابداری معلومه قسمنا مخري تاسو معلومه تابداری دا طاعتکم طاعة معروفا تابداری تاسو تابداری معلومه ان الله خبير بما تعملون بیشک اللہ خبردار پاچ تاسو کوم عمل کوي قل واتی الله واتی الرسول تابداری کوي د الله او تابداری کوي د پیغمبر د الله فإن تولوا کچروای د تاسو فإنما نبشک علیه پدې پیغمبر باندې ما حاصل حملا چې تدبان داغي ذمہواری خود له شهدا چې تبلیغ کې وعلیکم پتاسو باندې ما حملتم چې پتاسو باندې ذمہواری خود له شهدا چې تاسو به تابعداري کوي وان تطيعوه کچې تاسو تابعداري کوي پیغمبر د الله تهتدون لار ومني وما على الرسول نشته پیغمبر باندې الا البلاغ المبين مگر تبلیغ د ظاهر او سرغن صفا واضح مسئلہ وکي وعد الله الذين امنوا د نبی تبلیغ سره مبین لفظ ذکر کړي تبلیغ معنی چې کی خبره پات نشل مبین واضح وي هر څوک د دین پاره پرځي باندې پوهش وعد الله الذين امنوا وعد کړ الله را کسانو سره چې مومنان منکم تاسونا وعملوا الصالحات ملون کینی لا يستخلفنهم چې خامخا خلیفګان بکړي دي پزمکه کې لا يستخلفنهم في الارض چې خامخا خلیفګان بکړي دي پزمکه کې کما استخلف الذين لك څنګه خلیفګان کړوا کسان من قبل چې مخکې دینو ولا يمكنن لهم او خامخا مضبوط بکړي دي تا دینهم الذي دین دی هغه ارتضى لهم چې خوښ کړي دي لپاره ولا يبدلنهم او خامخا بدل کی ور کی دیتا من بعد خوفهم پس د یرید دین امن امن د دشمن غیر د کافر غیر بلادش یعبدوننی د عبادت او بندگی کوي ما لا یشرکون بی شیئا نبشری کوي ما سره شی ومن کفر بعد ذلک چا چې کفر اختیار کو پس دینا فاولئک هم الفاسقون نو دا کسان هم دینا فرمان واقیم الصلاة واتو الزکاة تابندیو کئی پمو ور کئی زکاة واتیع الرسول تابداریو کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلکم ترحمون دیر پارچ پتاسو رحم شی لا تحسبن الذین خام خاگمان مکوتا کسانو چی کافری معاجزین فی الارض چی دی بدنی کمزورے کی اللہ لرپزمکا کی اللہ کمزورے کولو نشی ومأواهم النار زید پاتی کی دوری دیور دے ولبیس المسور او خامخا دیر بد دیراور زید ورپلو یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لیستاذنکم الذین اجازت دیغواری تاسنا کسان ملکت ایمانکم چو مالکان شوید فلا سنستاسو والذین آواغ کسان لم یبلغ الحلما چغیلا ندی رسیدلی بلوغتا منکم تاسونا ثلاث مرات دری کرتا یعنی دری وقتونو کی ثلاث مرات مانو دری کرتا مراد تی دری اوقات تی من قبل صلاة الفجر مخی دمزد سبانا وحین تدعون ثیابکم او پا کم وقت چکی دی تاسو ثیابکم جامع خپلی من الزوحیت دغرمی ومن بعد صلاة العشاء او پس دمز دماس فتنا ثلاث عورات لکم دادری اوقات خاص د پردیدی تاسو دپارا لیسا علیکم نشتر پتاسو ولا علیہمون پدی جناہن سو گناہ سے تنگی ورہ دیکھ کہ معشومان ذکر میں معشوم خو گناہ نہیں نو جناح دے کہ پمانا و گناہ نشتے ولا علیہم پدی بان جناہن سے تنگی بعدہن پسل دغ وقتننا توافون علیکم دیر تلن کی رات منکی پتا سباننے توافون علیکم چھ دیر تلن کی رات منکی دی پتا سباننے چھ دیر تلن کی رات منکی دی علیکم پتا سباننے بعضکم علا بعض بازستا سپ بازی
کذالک یبین اللہ لکم الآیات دارنگ بیان اللہ تاسو آیاتنا واللہ علیم حکیم اللہ دے فوہا حکمت والا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ کلچ بلوغ تورسی ماشمان کلچ ورسیگی ماشمان منکم تاسنا الحلم بلوغتا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ کلچ ورسیگی ماشمان منکم تاسنا الحلم بلوغتا فَلْيَسْتَأْذِنُوا دی اجازت غاڑی کما استاذن الذین لکسنگ اجازت اختوا کسان من قبلهم چمخی وینو کذالک دارنگی یبین اللہ بیانی اللہ لکم تاسط آیاتی آیات مخفل واللہ علیم حکیم اللہ دے پوہا و حکمت والا والقواعد وغناست من النساء دزنانونا اللاتی حغ زنانا لا یرجون نکاحا چغی امید نساتی دنکاح بڑیگانی فلیس علیہن نشتر پدیوان جناہن گناہ ان یدعن ثیابہن دا چکی دی دی ثیابہن جامع خپلی غٹ پڑھنے بورکن پسرائی غیر متبرجات بزینا چنوی ظاہر ان کی دخائص خپل غیر متبرجات نوی ظاہر ان کی رئی بزینا دخائص خپل وان یستعففنا او دا چی دین دیزان بچو ساتی بلکی پڑھنے بورک پسرائی خیر اللہن دا دیر غرب دید پارا واللہ سمیع اللہ دیردن کے علیم پوہا لیسا للعمان اشتر پرن حرجن ستنگی و تکلیف ولا للعارجن پگوڑبانی حرجن ستنگی و تکلیف ولا للمرید یون پبیمار حرجن ستنگی و تکلیف ولا لانفسکم او نپا نفسون استاسن تاکلو من بیوتکم دا چه خوراک کوئی تاسو کور مخفلونا او بیوت آبائکم یاد کورن مخفل پلارانونا او بیوت امہاتکم یاد کورن دمین مستاسونا او بیوت اخوانکم یاد کورن در مستاسونا او بیوت اخواتکم یاد کورن دخین مستاسونا او بیوت اعمامکم یاد کورن دتن مستاسونا او بیوت عماتکم یاد کورن دپتوگان مستاسونا او بیوت اخوالکم یاد کورن دماماگان مستاسونا او بیوت خالاتکم یاد کورنو نماسی جان استاسونا او ما ملکتم یا حقا چی تاسو مالکان شیوی مفاتح حود کن جان راغی سندر لائی بائی نما پلی کور کیا او دکان کیا سو کئی کوا او صدیقکم یاد کورنو دوستان استاسونا لیس علیکم جناحن نشتوے پتاسو بان گنان تاکلو جمیعا دا چی خراک کوئی جمیعا طول غنیوزے او اشتاتن یا جدا جدا دوڑا جائز دی خو برکت پدی کی چی پا جمع کی یو خبر دا جواز دا کزان زان لسوخرون جائز دی خو پا جمع سنت طریقہ دا افضل دا فیضا دخلتم بیوتن کلچ وردن شیطاسو کورنتا فسلموا علی انفسکم فسلام چوئی تخفلهم جنس باننی تحیتا من عند اللہ دا پشکشی دا ثابت طرف اللہ نا یا تحیتا دا نیک دعاوا من عند اللہ طرف اللہ نا مبارکتا برکتن علا طیبا و صاف سترا کذالک دارنگ یبین اللہ بیانی اللہ لکم الآیات تاصل آیاتنا لعلکم تعقلون دید پارچ تاصل آخل نکارو علی انما المؤمنون الذین بیشک مومنان حق کسانی آمنوا باللہ ورسولہ چیمان روڑے پا اللہ و پا پیغمبر دا اللہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ کلچوی دیوے پیغمبر دا اللہ سرالا امر جامع ویوکار جامع بانی چاہے کہ دا جامعیت ضرورت ہوئی دا اتفاق اور دا گن ضرورت ہوئی لم يذهبوا دی زینا حتی یستعذنوه تردی چی اجازت غاڑی پیغمبر دا اللہ نا ان الذین بیشکا کسان یستعذنون کچی اجازت غاڑی تانا اولئک الذین دا کسان یؤمنون باللہ چی دا ایمان راڑی پا اللہ پا پیغمبر دا اللہ فیضستعذنون کلچی اجازت غاڑی ویتانا لبعض شانہم دا پار دا باز کارون ویوی فاذن اجازت ورک لمنا چاہتا شیطا منہم چی خوخش استاد دینا واستغفر لهم اللہ او بخنو غاڑ دید پار دا اللہ نا
ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کے مہربان لا تجروا دعاء الرسول دې ګڼ معنا علماء کړو دا لا تجعلوا دعاء الرسول مگر وی تاسو आवाज ورکول پیغمبر تھا بینکم تخفل منس کے کا دعاء بعضکم بعضا پشان دا آواز او دبلنی بعضستا سو بعض لرا یعنی دامو ایچی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ وائے یا لا تجلو دعاء الرسول مگر وی دعا دا پیغمبر تخفل منس کے کا دعاء بعضکم بعضا پشان دعا دا بعضستا سو بعضتا پیغمبر کچاله خیر لا سوچت کن نجولے کی بے خیر واقع شي او کچاله خیر یو کنو تباہ و ہلاک بش قد یعلم اللہ الذین بیشک پیجنی اللہ کسان یتسللون منکم چپت خوئیگی تاسونا یتسللون چپت خوئیگی استاسو منکم یعنی استاسو دا مجلسنا قد يعلم الله الذين بشك پیجنی اللہ کسان یتسللون چپت خوئیگی منکم استاسو دا مجلسنا لو آغا زان پٹوی پدا سے حال کی جزان پٹوی قد يعلم الله الذين بشك پیجنی اللہ کسان یتسللون چپت خوئیگی منکم استاسو دا مجلسنا لو آغا پدا سے حال کی جزان پٹوی فلیحذر الذین نودی ریا کسان یخالفون عن امره چای مخالفت کئی دو حکم او فیصلے د پیغمبر اللہ نا ان تصیبهم فتنه دا چوبر سی دی تس مصیبت په دنیا کې او یصیبهم عذاب الیم یا ور سی دی عذاب درناک الا خبردار ان لله یقینا خاص د الله تعالی ما فی السماوات هغه چې په اسمانونو کې ولرد او پزمکه کې قد یعلم بیشک معلوم دی اللہ تمام حال انتم علیہ چیئی تاسو پاغیبانی کسوک پا ایمان دنوم اللہ لپتدا و کسوک پا نفاق دنوم اللہ لپتدا قد یعلمو بیشک معلوم دی اللہ تا پوہ دی اللہ ما پاغ حال انتم علیہ چیئی تاسو پاغیبانی کد ایمان حال لے کد نفاق حال لے ویوم یرجعون تکمر چوب گردول شدی دی اللہ تا فینبئن خبردار بکی دی بما پاسبان عملو چی دیکم اعمال کلی دی کد خیریو کد شروی واللہ بکل شین علیم اللہ پار یوشیوان پوہوے بندے کلک بھائی تبارک اللذی برکت والہا وزاد تے نزل الفرقانا چرالے گلے دے فرق ان کے کتاب پمند حق و باطل کی علا عبدہ پخپل بندوان نے لیکون دید پارا چشی دا بند دا اللہ للعالمین نذیرا دا پارا دا مخلوقاتو یرور کون کے الذی اللہ غزات تے لہو ملک السماواتی چی داغ پا اختیار کی بادشاہی دا اسمانونو دا والارض و دزمکی دا ولم یتخذ ولدن نیلنی ولی اولاد ولم یکن لہو نشتد دی اللہ لر شریکن نسدار و برخدار فی الملکی پا بادشاہی و سلطنت کی وخلق کل شین پیدا کرے دے ہر یو شے فقدرہو تقدیرا نو انداز کرے دے دیلر پا انداز کولو سرام ماشی دے دا ماشی مطابق اندامون ورکڑی اوخ لدوخ مطابق واتخذو نیولی دی مشرکانو من دونه سواد دغی اللہ نا آلہتن نور مددگاران لا یخلقون شیئن نشی پیدا کولے ددی دا خدایان سشے وهم یخلقون او دوی پیدا کڑشوی ولا یملکون اختیار من ندی واقدار ندی لانفسهم نخپلو زانونو دپارا دورن د ضرر دفکولو ولا نفعا او نفیدی راوستو ولا یملکون او ندی اختیار من موتن د چاد مرد ولا حیاتا او ند جوندن ولا نشورا او ند دوبار را پورتکولو وقال الذين كفروا وائی هغه کسان چې کافر دي ان هاذا ندے دا قرآن الا افکن
مگر دا دروغ دی دا ځان نه جوړ شوی کتاب دی افتراه چې دی پیغمبر دی لره ځان نه جوړ کړي وي واعانه علیه او امداد کړي د سره علیه په دی باندې قوم آخرون قوم بل الله ویکم خلق چې دا خبرو ک فقد جاءو بیشکرات لل کړي دی دوی ظلم و زورا ظلم تا او دروغ تا وقالو او وایدا مشرکان اساطیر الاولین دا قرآن دروغ د پخوانو دی دا کیسې د پخوانو دی اکتتبها چلی کلی دی پیغمبر لره او لیکن کی اکتتبها ور معقولی اعتراض کوي چې ویلي چې دی پیغمبر لیکلی نو پیغمبر خو لیکل نشول کولای کنه ځکه وای اکتتبها لیکلی دی لره دی پیغام اکتتبها لیکلی دی لره او لیکن کی کتبها له کاتب لیکلی دی دلرا دلرا یو لیکن کی فہیتم لا ندغلستیش علیہ پدوانی چی دیر آیات کی دیم داسونی چی دیر پخپل لولی ذکر پیغمبر لیکل نشل کولے لستل نشل کولے فہیتم لا علیہ ندائم لا کولے شی پدوانی چی دیر آیات کی بکرتا واسویلا سحر و مازیگر قلور توایا انزلہ اللذی را لے گلے دے دا قرآن حغزات یعلم السر چی پوہیگی اغا پپٹو خبر باننے فی السماوات والارض پاسمان نوزمکو کے انہو کان غفور الرحیم یقیناً دا اللہ دے دیر بخن کے و مہربان وقالو اویل بدے مشرکانو ما لہذا الرسولی سدی دی پیغمبر لرا یاکل الطعام چی دے طعام خری روٹی خری ویمشی فی الاسواق او دے گرزی پا بازارونو کی لولا انزل الیہ ملکن ولی نشیرا نازلو لدت فرشتا فیکون معہو نذیرا چی شید سر یرورکن کے او یلقا الیہ کنزن یا اولی نرا غرزی دیشی دتا او یلقا الیہ یا اولی نرا غرزی دیشی دتا کنزن خزانہ او تکون له جنتن یا اولی نشتا دد پاریو باغ اولی نشکی دے دد پاریو باغ یا کل منها چی دے خوراک کئی داغینا وقال الظالمون وائی ظالمان ان تتبعونا نئی روان تاسو اے مومنانو الا رجلا مسحورا مگر دیو سڑی پس چی پاغمانی جادو کڑے شوے دے مسلمانانو توی بس یو سڑی بانے سحر شوے تاس ور پس روانی اللہ وی انظرو گرے زما محبوب کیف ضربو لکل امثالا سرنگی بیانی دا کافر تال مثالنا کلا در تشاعر وی کلا ساحر وی کلا لیونے وی فدولو ندی گمراہان شویدی فلا استطیعون سبیلا ندی طاقت نلری وس نلری سیلارے تکلذی برکت والد حاضات انشاء کچری اغواڑی جعل لک خیرن وبگرزی تار پارا غرپ دنیا کے من ذالک دغن جنات باغنا تجری چروان وی من تحتها الانہارو لاند داغن نہرنا ویجعل لک قصورا وبگرزی تار ربنگلی وستار آلے گل دنیا تا دا باغونو و بنگلو دا پارنے اللہ عزت پدی قادرم دادائی چکم بنگلو و باغونو یا دای دین بہتر بندر کم استاد راتلو مقصد بنگلو و باغونو نوی بل کذبو بالساعتی بلکہ رید دروغ نسبتون کئی قیامت تا واعتدنا تیار کردے منگا لمن دہاغ چاد پارا کذب بالساعتی چغد دروغ نسبت کئی قیامت تا سعیرا سوزون کے اور اذا رأتهم کلچ بوینی دیل رداور من مکان بعید دزیلرنا دسلو کالو دا منظم بوینی باز علماء لکلی سمعو لها نواو بری دی دی جہنم لرتا غیوزن آواز دا غسین وزفیرا او ہنے دل ہنی کی بلاسی دی کافر دا پارا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا كَلَچْ وَرُغُرْزُ لِشْيَيْ مِنْهَا دَدِيُورْنَا مَكَانًا ضَيِّقًا پاغذے سختن کے وَإِذَا سَتَنْزِلُ لَكَ مِیخ چِ پلرگی کی ورٹکوے
مقرنین تړلشي دعو هنالک سبورا غواړي بدای پدا وخت هلاکت لرا چیرې په مخه مرګ راشي رب العالمین ورتوی لا تذل یوم مغواړین الذی سبورا واحدا هلاکت یو ودعو سبورا کثیرا غواړی هلاکت نډیر الله مونږ تامان راکې پناه راکې قلوا اغما محبوب ذالک خیر آیا دغه غرد ام جنت الخلد التي یا ک جنت دا مشګری هغه وعد المتقون چې وعده کړی شوی د پرهیزګارانو سره کانت لهم جزاء ددا جنت دوی لپاره په علم د الله کې جزان بدلا و مسیرا او زید ورتلو لهم دې لپاره فیها پدې کې ما یشاؤون چې دوی به خوخی خالدینا میشویدوی کان علی ربک وعدا مسئولا او ددا استا پر ربانی وعدا مسئولا سوال کړي شوی الله وعده کړي سبای تپوس کولې یحشرهم فکمر چراجم بکی دی وما او هغه چالرا یعبدون من دون الله چې دوی ورته عبادت کولو سوا د الله نه ملائکی عیسی علی السلام عزیر علی السلام پیریان فیقول رب العالمین وهوی دی انبیاء تا نیکانو تا اولیاء تا وهوی انتم اضللتم عبادی آیا تاسو گمراهان کړو دا بندگان زما هاولای چې داوی اے اولیاء اے نیکانو اے انبیاء تاسو ولې چې تاسو عبادتونه کول ام هم ضل السبیل یا کدی گمراهانو تخپل د سیلارنا قالو نو انبیاء بوئی ملائکی بوئی اولیاء بوئی شہیدان بوئی سبحانک اللہ پاکی تعالی را ما کان ینبغی لنا ندی مناسب منتا نتخذ دا چونی سو منگا من دونی کا علاوستان من اولیاء نور سوگ مددگاران ولیکن متعتهم لیکن تا فائدہ ورکړو دی مشرکانو تا او آباءهم او دی مشرانو تا ډیر رزق دی ورکړو ډیر عمر دی ورکړو په مستی کې راغلیو حتا نسو ذکر تر دې چې هیر کړو دی قران هیر کړو توحید هیر کړو ایمان وکانو قوم بورا او دی قوم تباکی دنکه فقد کذبوکم الله بری مشرکانو ته وی بیشک دروجن کو تاسو لرا تاسو غ معبودانو تاسو خو دار لدی ویلی وی نه الله دروغ ویلی مونږ له دی ویلی چې مونږ له سجدي کوي مونږ له نظر منقطع او شکرانه او نظرانه را کوي یا مونږ را مدد کوي فقد کذبوکم بیشک دروجنی کوي تاسو بما تقولون تهغس کی چې تاسو بول چې دا مددګاران دي فما تستطيعون نتاسو بوسئن لرئی صرفن دارولو دا عذاب دخپل جانونا ولا نصراون دنداد ومن یظلم حقا چاچے ظلم کو یعنی شرکیو کو منکم تاسونا نزقه نوبسکو دلر عذابا کبیر عذاب لی اللہ پنا راکی وما ارسلنا قبلکا او نور علی گلی ممخکستان من المرسلین دا پیغمبرانونا الا انهم مگر یقینا دیچو لیاکلون الطعام خامخوا خورا بدوی طعام روٹی بے خورا ہر نبی روٹی خورا لکه بنی آدمو ویمشون فی الاسواق او دیو گرزیدل پا بازارونو کی پخوار دی خلق داو دیو ولی یر طول مروی چا بازار کی نو کتلے ولی خوب بازار کی گرزی چالا وی بای دا سودا غلط مخرسوا موز لراشا نیکی لراشا نچو ولی چا تغار کی پت ناستی نا بدا جمی مسکم زیو کی چالا بدا نیکی خبر سوکی ویمشون فی الاسواق اللہ وی گرزی دلی بازارونو کی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام یوزل بازار ترہو تو دانو کی لاسو والوں نے پاس اوچی وی اللہ نے لوندی وی داولے دا باران شے میرے پاس کی چے چوری وی من غشا فلیس مننا چاچ گڈونو کو دا زما امتی نے نو کہ بازار نے رہتے دا خبر وکم لکھی ویمشون فی الاسواق او گرزی دل بدغام بیا پا بازارونو کی وجعلنا بعضکم گرزولی وی منگا بعض تاسو لبعض دپار دبعض فتنہ گرزولی وی بعض تاسو منگا دپار دبعض فتنہ امتحان مالدار د فقیر دپار امتحان گرزولی نو فقیر د مالدار پار
سو کی صحیح پیدا کرے نو سو کی بیمار پیدا کرے سو کی حاکم و بادشاہ پیدا کرے نو سو کی ورطا رعیت پیدا کرے اللہ گوری جدائی تک ہے اتصبرون آیا چه تاسو صبر کوئیو کنا وکان ربک بصیرا او دے رفستالی دن کے سارب گوری ہر چالا چه غریب پا غریبائی کسے کئی مالدار پا مالدارائی کسے کئی بیمار پا بیمارائی کسے کئی صحیح پا صحت کسے کئی